अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनो शीन चौधरी। आई होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो बांग्लादेश ने भारत के आगे झुकने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश ने इंडिया के आगे झुकने से और इंडिया की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब बांग्लादेश जो है वो थक चुका है इंडिया का जुल्म बर्दाश्त करते करते। और जिस तरह से इंडिया ने बांग्लादेश के मुस्तफ़िज़ुर रहमान को IPL से बैन किया था, तब से बांग्लादेश का सिर्फ एक ही स्टांस था कि हमारी टीम जो है वो IPL नहीं खेलेगी। और ICC ने बहुत ज़्यादा बांग्लादेश को मनाने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश जो है वो अपनी बात पर डटा रहा और बांग्लादेश का साथ दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के हक़ में जो वोट दिया, ICC की जो मीटिंग हुई थी उसमें बांग्लादेश को एक ही वोट दिया और वो वोट था पाकिस्तान की तरफ से। तो वेस्ट बंगाल का मीडिया जो इस बारे में क्या बात कर रहा है और आगे की क्या खबरें हैं वो देखते हैं इस वीडियो में। 24 ঘন্টা সময় দিয়েছিল আইসিসি এবং তার মধ্যে কিন্তু টি-20 বিশ্বকাপ থেকে তাহলে নির্বাসন অর্থাৎ বের করে দেওয়া হবে, কিন্তু তবুও কোথাও গিয়ে মাথা নোয়ালো না। তাহলে কি খেলার থেকে বেশি রাজনীতি চলছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে? ভারতে অনুষ্ঠিত টি-20 বিশ্বকাপ বয়কট করে বিশ্বকে মাথা নত না করার নতুন এক বাংলাদেশি জাতির বার্তা দিল নতুন বাংলাদেশ। এটি বাংলাদেশের পরাজয় নয়, অন্যায় ও দাদাগিরির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জয়ের এক গল্পকথা। মোস্তাফিজুর রহমান ইস্যুতে বাংলাদেশ ভারতে বিশ্বকাপ না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ভারতের জায়গায় বাংলাদেশ চেয়েছিল শ্রীলঙ্কায় খেলতে, যেখানে ইতিমধ্যে পাকিস্তান তাদের সকল ম্যাচ খেলছে। ICC প্রমাণ করল তারা আসলে নিরপেক্ষ নয়। ভারতের ইশারায় বাংলাদেশের চাওয়াকে রিজেক্ট করে ভারতে খেলতেই চাপ দেয় ICC ও ভারত ভেবেছিল পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশও নিজেদের অবস্থান থেকে সরে যাবে। না, তা হয়নি। বাংলাদেশ বিশ্বকাপকেই বয়কট করে দিয়েছে। এ নিয়ে কি বলছে পশ্চিমবাংলার মিডিয়া, আসুন তা দেখি। আইসিসি টি-20 ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপে এই মুহূর্তে কিন্তু বলা যায় যে বাদ যাবে বাংলাদেশ, কিন্তু তারও মধ্যে এই মুহূর্তে একেবারে শেষ পর্বে এসে, শেষ লগ্নে এসে আইসিসি যখন বলল যে আর আপনাদের কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না, মাত্র 24 ঘন্টা সময় দেওয়া হচ্ছে এবং সেই 24 ঘন্টার মধ্যে বাংলাদেশকে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে নিজেদের ডিসিশন জানাতে হবে। কিন্তু 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা দেখলাম যে খেলা পুরো অন্য রকম হলো। দেখলাম আমরা যে স্পোর্টস অ্যাডভাইজার আসিফ নজরুল তিনি মিটিং ডাকলেন ক্রিকেটারদের সঙ্গে এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের সঙ্গে মিটিংয়ের পাশাপাশি কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের মেম্বাররা এলেন এবং সেই মিটিংয়ে কি সিদ্ধান্ত হলো সেটা কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে টাইটেল থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পারছি যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড, বাংলাদেশ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তারা জানিয়ে দিলেন যে তারা ভারতে ক্রিকেট খেলবে না, তারা ভারতে টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ খেলবেন না। আবার তারা শ্রীলঙ্কায় খেলার আর্জি জানালেন, কিন্তু সেটা আর সম্ভব নয়, কারণ 24 ঘন্টা সময় দিয়েছিল আইসিসি এবং তার মধ্যে কিন্তু টি-20 বিশ্বকাপ থেকে তাহলে নির্বাসন অর্থাৎ বের করে দেওয়া হবে, কিন্তু তবুও কোথাও গিয়ে মাথা নোয়ালো না। তাহলে কি খেলার থেকে বেশি রাজনীতি চলছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে? আমার সঙ্গে রয়েছে আমার সহকর্মী ঋদ্ধিশ। খেলার থেকে বেশি তাহলে রাজনৈতিক যে স্বার্থ সেটাই কি তাহলে বেশি হয়ে গেল বাংলাদেশের কাছে? হ্যাঁ, দেখো, মানে আমি শুরু করব এটা দিয়েই যে আজকে যে বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড কাপ আর খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের, এটা মোটামুটি এর আগেই বাংলাদেশ যা স্টান্স নিয়েছিল বোঝাই যাচ্ছিল যে আর হয়তো খেলা হবে না। এটা মানে একটা অফিসিয়াল খালি অ্যানাউন্সমেন্ট আসা বাকি ছিল। এবং আজকে যখন দেখলাম আসিফ নজরুল, যারা যিনি ক্রীড়া উপদেষ্টা রয়েছেন, যুব কল্যাণ ক্রীড়া উপদেষ্টা, তিনি যখন প্রেস কনফারেন্স করছিলেন, তার প্রেস কনফারেন্স থেকে একদম ক্লিয়ার হয়ে গেল তার কথাবার্তা দেখে বা কিছু দেখে, সব কিছু দেখে, যে তিনি বাংলাদেশ এখন ভারতে খেলতে আসবে না, কোনোভাবেই তারা ভারতে খেলতে আসতে চাইছে না এবং তারা আসবে না, তারা বলেই দিল। এবং এর পেছনে প্রধানত তারা যে কারণটা বলছে সেটা হচ্ছে নিরাপত্তার কারণ। কিন্তু এখন তুমি একটা জিনিস দেখো, এত বছর ধরে তো বাংলাদেশ ভারতে এসে খেলেছে, এত বছর ধরে বাংলাদেশ এত আইসিসি টুর্নামেন্ট এসে খেলেছে, কখনো তো কোনো সিকিউরিটি ইস্যু হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের বা বাংলাদেশি কোনো জার্নালিস্টের বা ফ্যানেদের। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এরকম একটা সিদ্ধান্ত এখন যখন নেওয়া হলো, তখন কিন্তু আলটিমেটলি মানে ক্রিকেটকে মাথায় রেখে কতটা নেওয়া হয়েছে জানি না, কিন্তু এটা পুরোপুরি একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বলা যেতেই পারে।
ভারত ও আইসিসির ধারণা ছিল বাংলাদেশ মুখে বয়কট করার কথা বললেও বাস্তবে বয়কট করবে না। ভারত এখনও বাংলাদেশকে পুরনো দাঁড়িপাল্লায় ওজন করেছিল। নতুন বাংলাদেশ যে মেরুদণ্ড সোজা করে দেশের জন্য শক্ত অবস্থান নিতে পারে তা ভারতীয়রা কল্পনাও করতে পারেনি। বাংলাদেশ বয়কট করে দেখালো পুরো ক্রিকেট বিশ্বকে। ভারতীয়রা দাবি করছে এতে নাকি কিছুই হবে না। যদি কিছু নাই হয় তাহলে বাংলাদেশের বয়কট নিয়ে সমগ্র ক্রিকেট বিশ্বে এত আলোচনা কেন হচ্ছে? কেন এখনও আইসিসি বাংলাদেশের জায়গায় অন্য দেশকে খেলানোর সিদ্ধান্ত জানাচ্ছে না? বাংলাদেশ টি-20 ক্রিকেট বিশ্বকাপ বয়কট করে ভারতের অলিম্পিক আয়োজনের স্বপ্নে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। টি-20 বিশ্বকাপ বয়কটের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ, তা যদি আপনিও সমর্থন করেন তাহলে কমেন্ট বক্সে ইয়েস লিখে জানিয়ে দিন আমাদের। সেই সাথে ভিডিও শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন আপনার বন্ধুদের। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। बांग्लादेश ने जैसा कि बायकॉट किया था आईपीएल का, लेकिन इंडिया को लग रहा था कि बांग्लादेश मान जाएगा और आईसीसी ने भी बहुत मनाने की कोशिश की। 24 आवर्स का टाइम दिया था बांग्लादेश को सोचने के लिए, लेकिन बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने साफ जवाब दिया। उन्होंने प्रेस रिलीज़ की और उसमें कहा कि हम इंडिया में किसी सूरत में नहीं खेलेंगे। तो बांग्लादेश ने जो है वो अपना स्टांस क्लियर कर दिया और उन्होंने पूरे तौर पर आईपीएल का जो है बाइकआउट कर दिया। इसके साथ साथ बांग्लादेश के साथ खड़ा है पाकिस्तान, और ये न्यूज़ भी सुनने को आ रही है कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ मिलके आईपीएल को जो है वो पूरा बाइकआउट करेगा और इंडिया को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में बाइकआउट हो जाएगा आईपीएल का तो इंडिया को लाखों डॉलर्स जो है वो नुकसान होगा। थी आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि बांग्लादेश की हुकूमत, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। ये वही बांग्लादेश है जो शेख हसीना के दौर में भारत के सामने झुक जाता था, लेकिन अब बांग्लादेश बदल चुका है और डॉक्टर यूनुस की हुकूमत इंडिया के साथ टकरा ले रही है और पूरी दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया। किस तरह वो मुसलमान खिलाड़ियों को क्रिकेट से निकालते हैं और खेल के मैदान में भी पॉलिटिक्स करते हैं और मज़हब को लेके आते हैं। यही वजह है बांग्लादेश ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है और वो टी-20 नहीं खेलेंगे, चाहे उनको टी-20 से निकाल दिया जाए। और अब आईसीसी ने बहुत मकरू काम किया है, बांग्लादेश को निकाल दिया और किसी और टीम को शामिल कर लिया। आईसीसी के अंदर भारत का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस चलता है और एक तरह से आईसीसी जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड उसको कहा जा सकता है, क्योंकि भारत को वो फेवर दे सकता है कि उनके मैच दुबई में खेले जा सकते हैं, पाकिस्तान नहीं आ सकते, लेकिन बांग्लादेश को फेवर नहीं दी गई और पूरी दुनिया देख रही है कि बांग्लादेश के साथ किस तरह से ज़्यादती की जा रही है। पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की हुकूमत बांग्लादेश के साथ खड़ी है और पाकिस्तान के लोगों का मुतालबा है हुकूमत से कि पाकिस्तान को भी टी-20 का बाइकआउट कर देना चाहिए और अपना जो भाई है बांग्लादेश उसका साथ देना चाहिए। ज़रूर बताइएगा आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।